इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथिसिनसै एमएलए इलेक्शनाहाय नोंथांमोना सोरखौ हास्थायदों एबा सोरखौ लुबैदों जोंनो बरग'दरा जोंनि पर्बत एरियायाव जोंनो मोनगोन बायद'नो जों बेखौनो मोजां मोनो बेनोनो जोंनो टिकेटखौ नांगौ आरोना हाग्रामा सारनि आरो मोनगोन बायद' बिसोरनो जोंखौ माने दा गोजौआव गोजौ थिखांगासिनो दं आरो जोंनि पर्बत एरियाखौ बियो माने मोजां सायाव मोजां थिखांबोगासिनो दं आरो गांनाय उखैनायफोरखौबो फुरा बानायगासिनो दं लामा सामा बानायनो नाजादों न' स' होनो नाजादों आरो दा जिहेथु महिलाफोरनि आसय माबा माबि मोननांगौखौ सोरबा मोनाखै बेखौबो आरो रिप्लाइ खालामनो नागिरदों आरो लेंग्रा लिंग्रि बायदिसिना खाना फुजाफोरनोबो होनो नागिरदों सेंग्रा सिख्ला जौग'फोरनोबो होनो नागिरदों बिनि थाखायनो जोङो बेखौ हास्थायो आरो बेखौनो जोंहा जेब्लाबो माने मोनबाय थानांगौ आरो जोंनि बिटिसि एरियाखौ फोथांनो कारनाव बेखौनो जों हास्थायनानै थायो आरो जाबाय जोङो मुनुर बायद'खौनो लुबैदों हाग्रामा सारखौनो देरहाहोनो सानदों मुनुर बायद'खौ टिकेट होदो माथोबाव जोंनो मुनुर बायद'खौनो नांगौ आरो जागासिनोबो दंखायो लासै लासैनोबो होगासिनो दंखायो अरुनदयाबो मोनबाय जों आरो बायदिसिना जिनिसखौबो मोनबाय लामा सामा बायदिसिनाखौबो बानायनो आखायाव लादों बायद'आ बानायगोन लासैनो बे मास मोनब्रैल'लाय माथो बानायनो हानो लासैनो बानायगोन ना ओंखायनो नोंथांमोनाहाय मोनगोन बायद'खौ टिकेट मोनजानो औ बायद'खौनो जोंनो मोनगोन बायद'खौनो जोंनो टिकेटखौ मोनजानो लुबैदों आरो आसाम বিধানসভা ইলেকশন এমএলএ ইলেকশন আহি আছে ওচৰত আহি আছে আপনি পর্বতরা হৈ পেলাই আপোনাক কাক বিচাৰে আমার পর্বত জেলায় আমি তো সবসময় মনের মধ্যে এটাই কামনা করি যে আমার পর্বত জেলায় আমার মনমোহন ভাইদের উপরে হয়তো আমরা ওই ধরনের ক্যান্ডিডেট আমরা দেখি না আমি আমার চিফ স্যারেও সবসময় আমি হয়তো কয়ে আছি যে আমার মনমোহন ভাইদের যদি বিবিএফ টিকিটটা দিত তাহলে সবচাইতে ভালো হইতো আর 100% জেতার সম্ভাবনা আছে এটা একদম এটা ক্লিয়ার রেকর্ড আছে যে ভাইতোর কোনো প্রবলেম নাই কোনো দোষ নাই জেতার সম্ভাবনা আছেই 100% আছে আর আমি চিফ স্যারেরও যদি আমি বা এই ধরনের কোনো ধরনের কোয়া লাগে আমি তাও রিকোয়েস্ট করেও কইতাম যে বাইদোকেই টিকিটটা দেওয়া লাগে কারণ বাইদোর তুল্য ফ্রেশ মানুষ আর নাই আর আমার ওই রকম উপযুক্ত আমরা দেখি না আর কি বাইদোরেই দেওয়া লাগে আর 100% দেওয়া লাগবে বাইদৰ বাকি আৰু বহুত মানুহ টিকিট বিচাৰি আছে তেওঁলোকে কাম কৰিব সেইটো মই কব পারা নাই কিন্তু ঘটনা হল যে বাইদো টিকিট পাইলে সব চাইতে ভালো হবে বাইদো যদি টিকিট পায় সব চাইতে একদম যতই ক্যান্ডিডেট আছে যত দাবিদার আছে আমার জানা সত্ত্বে আমার পর্বত জোড়ায় সবচাইতে বাইদো হবো বাইদো টিকিট পাইলে 1 নাম্বার আর কোনো প্রবলেম নাই একদম নো টেনশন